بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتح أبواب الرحمة لمن طرقها وموضح من منهاج السعادة لقلوب وفقها وقابل الحمد من ألسنة بحمده أنطقها وشاكر البذل من عيد هو الذي نولها ورزقها وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير. وبعد، إخوتي في الله، سلام الله علينا جميعا. ما زلنا نواصل دروسنا الدينية، خاصة الموضوع على الحج، رقم الثاني من شريطنا على ذكر الحج لمن يريد حج البيت. أخوكم الشريف عثمان مدان حيدر هو المواصل. تحية والشوق. بدو an sindilen ko ni Allahu ta'ala taqabbar kama ani an solilen ko ala ka kiraka ni we Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ambi solli kira sodungo kan ambi solli aka sahaba nyumon kan o kofe amba nyine ala fe aw minun tlobe an kana ani aw minun bi la selinke ala ka hakli nyuman di amma ala ka herake ambe o kofe abalmake ani ajenyo ala kastraka ni oye Sharif Usman Madan Haidrai ni yanga laseli halibi dina laseli wala daminu kumba umbolo jango hiji kan olasa hiji ninde ye ni ala sona o jofen flana ye jofen folo hakilla ni ala sona andana hiji de ikranga hiji kanin na folo miye kamni hiji re labɛn ma wuli fɛ fɔlɔ i kan ŋaniya minnu siri o kɔfɛ i labɛnnen i bɛna taa hiji o kan k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo minnu na i ni balimaw cɛ i bɔtɔ i ka so ka taa hiji kɛyɔrɔ la i dontɔ i ka avion kɔnɔ ou bien mobili kɔnɔ ou bien i ka yɛlɛnka daba kan minnu ka kan ka kɛ o la ani minnu ka kan ka fɔ o la ni ala sɔnna ani nafolo yɛrɛ min ka kan kɛ ka hiji kɛ ani mɔgɔ yɛrɛ mun ka kan ka hiji kɛ ala n'a ka kira ye mun fɔ o la an ye o lase jɔfɛn fɔlɔ la ka taa se hali i ka kan ka dugawu min k'i somɔgɔw ye k'o kalifa ala ma ani i yɛrɛ kun ye i bɔtɔ i ka denbaya la ka taa hiji la an y'o arakanw fɔ an y'a seli cogo lakale a n'a fɛn bɛɛ jɔko fɔlɔ la tumana ni ala sɔnna nin y'an ye o hiji jɔko filanan de la jɔfɛn filanan min na a bɛ fɔ o ma ko hiji nimero 2 Sharif Usman Madan Haidara ka laseli la. O tumana o la hiji farda do farda min wajibiyara silamɛw kan ala fɛ k'a fɔ ni ala y'a se kɛ jɔn min ye o ka hiji o kɔ tɛmɛnen kɔ fana hiji wajibiyara ala fɛ n'o ye ka fardaya silamɛw kan alakira sallallahu alaihi wasallam a hijiralen kɔ ka bɔ Maka ni ka taa Madina o san 9 o kɔrɔ ye silamɛya ye san 20 ɲɔgɔnna sɔrɔ. Silamɛya ye san 20 kɛ silamɛw bɛ yen muminw bɛ yen hiji tɛ yen tumana silamɛya san 20 ni san 21 de la Allahu ta'ala ye hiji fara silamɛw ka baara kan o hiji farali silamɛw ka baara kan o de kɛra silamɛw ka baara bato jɔfɛn 5nan ye o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye o aya kalan silamɛw ye aya min y'a yira k'a fɔ hiji wajibiyara ka kuranɛ kɔnɔ n'o de walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila ko Allahu ta'ala ya wajibiya mɔgɔw ka mɔgɔ minnu ye silamɛw ye u ka ala ka so hiji mɔgɔ ye mɔgɔ min ni Allahu ta'ala ye a se nɔgɔya o tigi ye ka taa hiji in kɛ kuranɛ y'o lase kuranɛ suran bɛ wele Ala Imran. O tumana kamini ye an b'a dɔn hiji ye silamɛ bɛɛ ma wajibi ye ala y'a se kɛ silamɛ mun ye o kɔfɛ an k'a dɔn fana hiji yɛrɛ min ni o bi kɛ kɛcogow de b'a la komi n y'a fɔ jɔfɛn fɔlɔ la cogo min na
mɔgɔ se ka ye fosi la k'a fɔ i b'o kɛ walima i y'o kɛbaga ye fo a ka sɔrɔ fɛn min e yɛrɛ y'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn o tuma na e bɛ se k'a ɲɛ kɛ nka mɔgɔ min ma ɲɛɲini hiji la fɔ i sigi k'i bolo fila da i sen kan ko hiji taa se tɛ e ye fo ala nana bɔ n'a ka setigiya ye mɔgɔ tɛ ala min bɔ fan dɔn ala min kɔrɔtalen don ka na hiji taa nɔgɔya e ye ka sɔrɔ e ma fosi ɲɛdɔn hiji la tuma na n badenw an b'a dɔn ka ala bato cogo la i ti min ɲɛdɔn laala tɛ an b'a dɔn o ye bato gansan ye ala ka ne ni aw bɛɛ kisi o ma tuma na an k'a dɔn jɔ fɛnw bɛ hiji la jɔ se minnu ni a bɛ fɔ olu ma arabuw fɛ ko urukunu de kɔrɔ ye jɔsenw minnu y'a kɛraw ye a se ka taa olu kɔ fiyewu a sinzin berew mana fɛn duuru bɛ yen hiji tɛ se ka ɲɛ fiyewu fɛn duuru min kɔ ni o de ye a kuntigibaw ye an bɛna o de walanwalan aw ye sisan k'o kɛcogow fɔ aw ye yanni an ka se a sunaw n'a musahabuw ni a fɛn wɛrɛw ma o tuma na o jɔsen o rukunu duuru min ni o de ye hiji yɛrɛ tɛ ɲɛ ni minnu tɛ o tuma na i k'a dɔn o fɔlɔ o fɛn duuru fɔlɔ de ye al-ihram bil hajj min al-miqat i ka haramu ta ni hiji ŋaniya sirili ye o kɔrɔ ye kɛtɔ k'i ka duloki ninnu bɔ i kana a bɛ fɔ o de ma ka finijɛ meleke i la o la i ti duloki fɛn o fɛn kalalen don o si o bɛ haramuyar'i ma o walanwalalen an bɛna se o ma mana i k'a dɔn a jɔsen fɔlɔ de ye i ka haramu ta o kɔrɔ ye k'i ka duloki bɔ i kana ka duloki wɛrɛ don i kana duloki min ni o ye bakijɛ dama de ye walima fini wɛrɛ ye min ye jɛman ye ka sɔrɔ a kalalen tɛ a ti kala ni bolola miseli ye a ti kala ni masin yɛrɛ ye mɛ hakili la o ɲɛfɔli gɛlɛya t'o la sabu ka d'a kan hijiden n'i yɛrɛ sera ye kaban i b'o sɔrɔ cogo minnu na o yɔrɔ bɛɛ o bɛɛ walanwalalen du ye o tɛ ko gɛlɛn ye o finiw feere yɔrɔ bi sɔrɔ kabini i mana se jida yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se k'o sɔrɔ ye ani yɔrɔ min kan ka haramu ta i b'o sɔrɔ ye o tuma na al-ihram ka haramu fini ta hiji kama o min ye jɔsen fɔlɔ ye ni hiji tɛ ɲɛ n'o tɛ o tuma na o yɔrɔ in na o haramu kan ka ta cogo di haramu bi ta cogo min na a ɲininen don i fɛ i mana se i ka haramu ta yɔrɔ la i k'i ko o koli o kanu ne don o tɛ wajibi ye tuma na i b'i ko ka i ka fini don i kana fini talen kɔ i fɛ a ɲinina i ka arakan fila seli ala ye o tuma na haramu yɛrɛ de kɔrɔ ye arabukan na k'a walanwala i ye o de kɔrɔ ye i k'i yɛrɛ langolonya ka bɔ fini bɛɛ la min kalalen don wa mata sirta muhriman fa alayka an tatajannaba an-nisaa wa at-tib wa lubs al-makhit min ath-thiyab كالقميص المنسوج على قدر البدن أو بعضه وتقليم العظافير وإزالة الشعر والتعرض للصيد البري كالحمام واليمام والظباء وعليك بالترك الرفث وهو الفحش في القول والترك الفسوق وهو الخروج عن حدود الله تعالى والترك الجدال والخصام مع الرفقة والأجراء وغيرهم. قال تعالى في كتابه العزيز الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. mbade tumanna ni ye haramta ki langolonya ka bo kalale numbela abi wajibi ya ika o yoro ina sai kile ka fini jenta hiji ngania kama fini ndon to ila iba ngania de ala nefle kan fini jenta ka bo fini kalalewna ala ka hiji farda keli de kama ka ika se sabati ka nga joninya yira ila alamba yini fe nega ni hiji insera ke chugula walma masere alamba yini fe ka hiji mina mana mbade loki jabita ni ngani nyuma yi ka shin alama ire yi
n'o kɛra sa i ti gɛrɛ fini na i ti fini don tun fini min ni o kalalen don o kɔfɛ i bi yɔrɔ janya musow la ba aja a wajibiyara e fana ka i bi yɔrɔ janya cɛw la o kɔrɔ ye cɛw n'a musow la o kɔrɔ de e min ni muso taa bɛ ɲɔgɔn fɛ hiji la a ti bɛn tuguni o fini jɛ in donnen kɔ i la i ka muso fɛ si kɛ kun o ti bɛn bilen hali ka sɔrɔ i ma se maga sabu i bi ni fini jɛ in de ta yanni i ka se maga bɛɛ jamana bɛɛ ta yɔrɔ bɛ yen tumana n'i ye nin ta ka ban muso i ni muso ti gɛrɛ ɲɔgɔn na tun n'a a ti gɛrɛ ɲɔgɔn na kɔrɔ de ye cɛ ni musoya dali o de ti dɔw cɛ n'o tɛ a bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ batokɛyɔrɔ bɛɛ la mais a ti cɛ ni musoya suna farida o de haramuyara sisan tant que fini jɛ in bɛ cɛ kan na walima a bɛ muso kan na wa tib i ti sumanjalan k'i la bilen ka sɔrɔ i ye fini jɛ in ta ka b'a letikɔlɔn kasa ti k'i la tun i ti wusu tun o kɔ tɛmɛnen kɔ i k'a dɔn i ti i bolo ŋɔni sɔni fara tigɛ bilen tant que i ye fini jɛ in ta a haramuyara i kan i k'i sɔni fara tigɛ walima i k'i kunkolo di walima i ka si dɔ di ka bɔ i yɛrɛ la i fari yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ haramuyara sa walima i kɛlen kɔ ka haramu fini in ta n'o ye fini jɛ in ye sa a haramuyara i kan i kana fɛlɛ kɛ tuguni o kɔrɔ i kana bagan c'est à dire i kana fagali kɛ comme donsoya kɛ tuguni i kana hali u ka dugu jamana in dugu la ye haramu talen kɔ i fɛ i kana hali dugani faga kungo kɔnɔ dugani ti faga sokɔnɔ dugani ti faga o kɔrɔ ye pigeon ti faga wa dugani yɛrɛ min ni o maralen tɛ mɔgɔ fɛ f'u bɛ panpan ten o fana a haramuyara i kan tant que o fini jɛ in b'i la i kana o si faga wa fana i kana sinɛw faga i kana fɛlɛ yɛrɛ de kɛ a si o si tant que fini jɛ in b'i la o kɔfɛ bon ni o lebu dɔ y'i sɔrɔ i kɛlen kɔ ka fini jɛ in ta i ni i muso jɛra walima yɛrɛ i kɛlen kɔ ka fini jɛ in ta i ye fini kalalen du i kan na walima yɛrɛ fini jɛ in talen kɔ i ye sɔnni fara tigɛ walima i y'i kunkolo di walima i ye si dɔ di ka bɔ i yɛrɛ la walima i ye fɛlɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw o k'an ka sara cogo minnu na a bɛna o bɛɛ walawalalen sɔrɔ ɲɛfɛ n'a diyara ala ye o tuma na o kɔfɛ fana i kana kuma jugu fɔ fiyewu fini jɛ in talen kɔ kuma o kuma ye kuma lankolon ye n'a ti diinɛ kan walima adamadenya ɲɛtaa kan o bɛɛ haramuyara i kan sisan o kɔfɛ fana cɛni tɛ yen fini jɛ in talen kɔ i k'i jija cogo bɛɛ la ala ye hakɛ minnu sigi ko i kana o dan sago i kana o sago kɔrɔ ye kana walicɛw filɛ ni kanu ɲɛ ye kana cɛw kana walimuso filɛ ni kanu ɲɛ ye kana kumajugu fɔ kana sonyɛni kɛ kana mɔgɔ kɛlɛ kana mɔgɔ tɔɲɔ tant que fini jɛ in tar'i fɛ o kɔrɔ de ye sa e lankolonyana ka bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la sa f'i ka kasange o tuma na fosi t'i bolo bilen i ka ala kɔ mana i jogo bɛɛ yɛlɛmɛ jagoya la sa k'a kɛ i ka ala mago bɛ min na ye ni fini jɛ in tara tuma na fini jɛ in talen nin dɔgɔtila ka ye e la o bɛ fini jɛ in tali kɛlɛ kosɛbɛ tuma na fo an k'an jan don o yɔrɔ in na tuma na o kɔfɛ Allahu Ta'ala yɛrɛ y'a fɔ a ka kuranɛ min kɔrɔtalen don ala ko alhajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajja fala rafsa wala fusuqa wala jidala fil hajj ko hiji kalo do kalo minnu dɔnnen don o tuma na ni mɔgɔ min ye hiji ŋaniya k'a fɔ ni bɛna taa hiji ka ban i labɛnnen kɔ o labɛnw na sa ko o tuma na i k'i jija sa i kana tiɲɛni kɛ bilen o kɔ tɛmɛnen kɔ i kana dansago bilen i kana kɛlɛ yɛrɛ kɛ o si tɛ kɛ hiji la ala ko ten ala ko kɛlɛ tɛ kɛ hiji la o tuma na o de ye rafsu kɔrɔ de ye kuma lankolon fɔ la rafsa kuma lankolon fɔ tɛ hiji la i labɛnnen kɔ hiji fɛ i tɛ kuma lankolon fɔ tɛ yen o dabila la pewu wala fusuka tiɲɛni tɛ yen bilen ni ala ko i ka dan yɔrɔ min na o tɛ sago tun o tuma na wala jidala ɲɔgɔn kɛlɛ tɛ yen hiji la a ti ɲɔgɔn kɛlɛ a kana ɲɔgɔn kɛlɛ hali ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ hiji la ka sɔrɔ haramu finiw b'i la i b'a to ala ma walima i ka yafa a tigi ma mɛ ka n'i ta sara fiyewu o tuma na o yɔrɔ in na nin ye kuranɛ aya ye ala ko o tuma na an k'a dɔn kuma lankolon fɔ tɛ hiji la o kɔ tɛmɛnen kɔ tiɲɛni t'a la o kɔ tɛmɛnen kɔ kɛlɛ t'a la o tuma na sa a bi
abi haramu in tale ifesa o kuma i bi labayika fɔ daminɛ ye sa alimami maliki kɔni ka sira kan ko n'i ye haramu in ta fana i bi labayika fɔ kɛ f'i ka taa don alikaba yɛrɛ kɔnɔ n'a sɔrɔla i kɛn bɛ ka haramu ta i mura kama mɛ n'a sɔrɔla i ka haramu talen don hiji de kama walima hiji ni umra i bi to labayika fɔ in na sa fɔ i ka taa tawaful qudumi daminɛ ni o ye ayiwa hiji yɛrɛ munumunu ni alikaba munumunu ye fo ka t'o daminɛ i bi labayika fɔ in na o tuma na sa labayika fɔ in yɛrɛ an bɛna o ɲɛw walawali ye a n'o bɛ fɔ fɔcogo minnu na o tuma na nka a b'i bɔ dama i k'a dɔn n'i ye finijɛ in ta o de ye i kɛlen ka haramu ta sa o tuma na o yɔrɔ in de la fɛn o fɛn b'i bolo sa o de ye ala yɛrɛ barika dali ye ani k'i lankolonya ka bɔ fɛn bɛɛ la fɛn o fɛn ni o man ɲi o de ye a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko urukunu hiji urukunu fɔlɔ o tuma na labayika fɔ olu walanwalali i ye o de bɛna kɛ i k'a dɔn labayika labayika tuma min na sa ni e nana i kɛlen kɔ k'i ka haramu fini jɛma ninnu ta k'i ɲɛsin magan na k'a fɔ e bɛna taa don magan o yɔrɔ in na sa yanni i ka don magan yɛrɛ i kɛlen ka magan dɛnɛ ye k'a fɔ nin de ye magan yɛrɛ dugu ye i ɲɛ b'a la yɔrɔ jan fɛ a kɛra i bɛ daba kan walima a kɛra i bɛ mobili yɛrɛ kɔnɔ komi avion ci jigin ye tuma na a kɛra cogo o cogo i b'i ye daba dɔ de kan walima mobili kɔnɔ walima i sen na o tuma na n'i ye magan ye yɔrɔ jan fɛ dugawu min kan ka kɛ i fɛ magan yɛrɛ yele o de filɛ nin ye du'a dukhuli makkata al-musharrafa idha ayana al-hajj buyuta makkata falyaqul bismillahir rahmanir rahim allahumma ij'al li biha qararan warzuqni fiha rizqan halalan ko ibafo ikele ka magan ye comme arabukan goyi ne hakila ɲ'o fɔ aw ye k'o walanwala arabukan in fɔli ti wajibi ye arabukan in mago bɛ kɔrɔ min na a bɛ wajibi yi kan i janga to o de la arabukan in mago bɛ fɛn dɔ de la arabukan in mago bɛ ala weleli de la mɛ a ka sɔrɔ i bɛ ala wele kan minɛ ani i bɛ min fɔ ala ye e yɛrɛ k'o si dɔn o de ka bon ala bolo ka tɛmɛ fɛn fɔli k'i ti min kɔrɔ dɔn tuma na ni arabukan de fɔli y'i ja o fɔcogo filɛ nin ye allahumma ij'al li biha qararan allahumma ij'al li biha qararan warzuqni fiha rizqan halalan o ye n'i bɛ fɛ k'a fɔ arabukan de la ye o tuma na sa amma sa kan o kan e bɛ min mɛn ala de y'o da o ka di ala ye tuma na n balimakɛ i kan don ala ma magan yelen i fɛ i b'a fɔ bisimilahi rahmanir rahim ala sabati yɔrɔ kɛ ne nin dugu in na ne sabati nin dugu in na sabati yɔrɔ kɛ n ye ala i ka ne garisɛgɛ nin dugu in kɔnɔna na ye garisɛgɛ la garisɛgɛ min ye halala ye ala sabati yɔrɔ kɛ ne la nin dugu in kɔnɔ n'o ye magan ye sa o b'a sɔrɔ i ma don fɔlɔ i ɲɛ b'a la walima yɛrɛ hali n'a sɔrɔ l'i donna i ma s'i jɔyɔrɔ la fɔlɔ ala sabati yɔrɔ kɛ ne ye nin dugu in na i ka ne garisɛgɛ nin dugu in kɔnɔ garisɛgɛ la garisɛgɛ min ye halala garisɛgɛ ye o tuma na a surumani ye nin ye nin bi bɔli kɛ n balimakɛ laji aja dani ma magan yele fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ sabati yɔrɔ kɛ n ye nin dugu in na ala garisɛgɛ kɛ n ye nin dugu in na garisɛgɛ min ye halala ye foyi tɛ nin kɔfɛ o tuma na sa n'i bɛna don magan yɛrɛ kɔnɔ nin bɛ fɔ de i don dɔ magan dɛnɛ yele nka n'i bɛna don magan yɛrɛ kɔnɔ ko i b'a fɔ ala i k'a dɔn ni alikaba in ye ka alikaba de ye wa dugu in y'i ka dugu ye ala ne y'i ka jɔn de ye ne bɔra dugu janba
ni jurumu ye jurumu minnu ka ca ala ne nana ni baaraw ye i ma baara minnu ka jugu nka ɲe e ala de deli mɔgɔ dɛsɛbaatɔw ka deli kɛcogo la ka taa e ala ma minnu sirannen do e ala ka ɲa n ka taa ɲɛ ala n b'a ɲini fɛ i ka ne kunbɛn yan ni i ka yafa jiwoyo ye ala i ka yafa ne ma ni n ka jurumu minnu bɔra an ka dugu la ka na ani ne ni n ka baara jugu minnu bɔra an ka dugu la ka na ala nana e de yɔrɔ o tuma na yafa ma i k'i ka yafa bawo yo boli n ka jurumu ninnu kan i ka ne du i ka alijinɛ na alijinɛ min nɛɛmanin do ala ni alkaaba in ye e de ka alkaaba ye ani ka kira ka alkaaba ala bonya min bɛ nin yɔrɔ in na e ala de ka bonya do danti sago a foyi kan ala a ko kama i ka ne sogo haramuya ani ne joli ani ne kolo ka bɔ i ka janɛmɛ ma ka na ne do janɛmɛ na ala n b'a ɲini fɛ i ka ne kisi ka bɔ i ka ɲangata ma don min na i bɛna taa jɔn wuli ka jɔ kɛnɛ kan ne bɛ e de deli sabu ka daa kan e ala ye maa wɛrɛ tɛ yen ni e tɛ e de ye rahamani masa ye e de ye rahimi masa ye wa n b'a ɲini fɛ fana i ka sɔli kira kan i ka yafa muhamadu ma i ka muhamadu jigiyɔrɔ nɛɛma ani muhamadu so dungew ani muhamadu ka sahabaw i k'olu fana kisi n balimakɛ nin ye dugawu bannen ye pewu magan doni na ani magan yeli la o la n'an y'a lajɛ san kɔni i donna maganza e bɛna mun kɛ san i bɛna i ɲɛsin alikaba de ma i bɛna taa alikaba lajɛ alikaba min ni alahu ta'ala y'a bonya ibrahima ni ismaili ye so min jɔ i ka kira munumunu na so min nkɔrɔ e bɛna taa i bɛna t'i ɲɛ da fɛnba kan nin ye kunnandiya da ye yarabi ala ka ɲɔgɔnna caya ni silamɛw ye o yɔrɔ in na sa e bɛn'i kun don a kanunen don n'i sera ka don da fɛ da min bi wele ko babu salam a bɛ fɔ o de ma ko kisi bonda o kɔrɔ ye ko ni kira nana siɲɛ caman ko a tun bɛ don babu salami de fɛ alikaba dondaw de ka ca ɔ a donda min bɛ wele ko babu salami n'i y'o sɔrɔ ka don o fɛ i don dɔ ko o ka fisa o tɛ diyagoya i donna da o da fɛ a bɛɛ ka kan nka ko komi ko kira de tun bɛ don babu salami fɛ ɔ o tuma na a bɛ don babu salami fɛ kama ni i yɛrɛ ye o dɔn ka don o fɛ nka o t'i ka hiji ka foyi sira kan ɔ i don dɔ babu salami fɛ sa ko i b'a fɔ allahumma anta salam wa minka salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلني فيها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله i don dɔ babu salami fɛ n'o ye alikaba donda ye dɔ ye i b'a fɔ ala e de ye kisi ye wa kisi bi bɔ e yɛrɛ ala de yɔrɔ ala n b'a ɲini fɛ i kan kunbɛn ni kisi ye ala i kan don alijinɛ na min ye kisi so ye lahara don ala e de ka bon ala e de kɔrɔtara ala e de kalangeyala bonya bɛɛ y'i ta ye ala n b'a ɲini fɛ i ka yɛlɛli kɛ ne ye i ka hɛrɛ bondaw la ani i ka yafa bonda ala i ka ne don i ka hinɛ bonda la ani i ka yafa bonda bisimilahi n ye zeye don ni ala ye wa tanu bɛ ala yɛrɛ ye ala ka kisi kɛ ka nɛɛma kɛ an ka kira ka ni o ye muhamadu ye
o yi donga ye alkaba kono ibna ti ɲɛda alkaba ba in yɛrɛ ka sa o tumana ni ɲɛdara alkaba yɛrɛ kan sisan mun bɛ yen i b'a fɔ ko la ilaha illallah ala masi tɛ fɔ ala i ɲɛ mana da alkaba ka yɔrɔ min na a dɔ i bɛna fɛnba ye fɛnba wɛrɛ tɛ koyi ala de y'a bonya aw silamɛw ye a ka fɛn jugu tɛ a yelen ti fawuli mɔgɔ la foyi hinɛ bonya ani yafa bonya ani kunandiya bonya o de b'i ɲɛfɛ o mana i bɛna i ɲɛ da ala ka alkaba ba in kan i ɲɛ mana cɔn ka yɔrɔ min na i bɛ sin k'a fɔ ten maa wɛrɛ tɛ ala kɔ ala de ye kelen ye i b'a fɔ siɲɛ saba i b'a fɔ masi tɛ ala kɔ masi tɛ ala kɔ masi tɛ ala kɔ kiri y'a fɔ la ilaha illallah walima i y'a fɔ i yɛrɛ ka fakan in na a bɛɛ ka kan i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ala ka bon allahu akbar ala de ka bon ala de ka bon siɲɛ saba i bɛ sɔrɔ k'a fɔ o yɔrɔ in na sa i kelen kɔ k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ ala kɔ siɲɛ saba k'a fɔ ala de ka bon siɲɛ saba i bɛ sɔrɔ k'a fɔ la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a'udhu bi rabbil bayti min al-kufri wal faqr wa min azab al-qabr wa dhiq as-sadr wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا وزد يا رب من شرفه وكرمه وعظمه وعظمه وأتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبر مدي أبو ابن أمامتكو ale ame ala kira fɛ kisi nɛma ba ma ko i ɲɛ cunyɔrɔ la alikaba kan ko i ka da la e ɲɛ datɔ alikaba kan dugawu min b'i fɛ i tilalen kɔni kuma ninnu na ko i k'o tugu a la ko a dugawu ti bɛn ala sɔnni to ala e ye kelen ye siɲɛ saba ala ka bon siɲɛ saba masi tɛ ala kɔ i kelen de don fanga de y'e ta ye tanu y'i ta ye wa ala bɛ se fɛn bɛɛ la ala n bɛ tanga ɲini i fɛ nin zo in bonya kama ka bɔ kafiriya ma ala ani fandanya kana ne kɛ dɛsɛbaatɔ ye kana n kɛ kafiri dugawu in filɛ masi tɛ ala kɔ e kelen de don fanga y'i ta ye tanu bɛɛ bɛ ala de ye wa ala de bɛ se fɛn bɛɛ la ala n bɛ tanga ɲini i fɛ nin zo in ala ka bɔ kafiriya ma ani fandanya ala n bɛ tanga ɲini i fɛ ka bɔ kaburu ɲangata ma ani dusukun koroni ala yafa muhamadu n'a somɔgɔw ma n'a ka sahabaw n ba de o de ye ni dugawu tɔ min b'i fɛ i b'o fara a kan i ɲɛ dara alikaba ka yɔrɔ min na min bɛ fɔ o ye nin ye o tuma na sa mun bɛna daminɛ hiji samase filanan samase duuru de bɛ hiji kɔrɔ ni dɔ tiɲɛna na i ka hiji ko tiɲɛna fɔlɔ n y'o de f'i ye sisan ni o ye finijɛ ninnu donni ye a n'a donkan a n'a donnen kɔ min bɛ wajibiya sisan an bɛna se jɔfɛn filanan ma n'o ye hiji jɔfɛn filanan ye walasa n ba de an bɛ sisan hiji samasen filanan n'a bɛ fɔ o de ma ko rukunu filanan fɛn duuru o de bɛ hiji la fɔ o duuru ka dafa n'o tɛ hiji man ɲi an filɛ filanan na nin filanan a bɛ fɔ o ma ko tawaf o kɔrɔ ye alikaba yɛrɛ munumununi alikaba munumunutɔ i fɛ sa ŋaniya min kan ka siri i fɛ ye i bi hajarul aswadu yɔrɔ ɲini u b'a fɔ min ma ko gabakuru fiima o gabakuru in u ko a jiginna de ka bɔ alijinɛ na ala de b'a ɲɛ dɔn o gabakuru in
o dilalen bɛ alikaba la i k'a dɔn n'i bɛna alikaba munumununi daminɛ hijiden o gabakuru dogolen tɛ nka jama ka ca jama ka bon a bi gɛlɛya tuma dɔw la e yɛrɛ ka surunya alikaba la i ni alikaba cɛ bi janya kosɛbɛ nka i ni alikaba cɛ mana janya cogo o cogo gabakuru in i b'a ye mɔgɔw bi ɲɔgɔn tereke ale de embrasseli nɔfɛ i bi mɔgɔw ye tagabe la a yɔrɔ la a ti dogo i yɛrɛ la i b'a dɔn gabakuru ko min fɔra dɛ nin de don sabu i bi jamaba ye dɔw bi yɛlɛ ɲɔgɔn kunkolo kan fo dɔw bi sa polisiw bɛ yen pour que ka mɔgɔw fara tari mɔgɔw ni kana kasara gabakuru in embrasseli nɔfɛ tumana o ye fɛn ye hijiden o ti dogo i yɛrɛ la i mana jama ye hiririra o yɔrɔ in mina dɛ o de ye gabakuru fiima y'a nɔrɔlen don alikaba kɛrɛ la k'a da sin a ma o la i mana kɛ yɔrɔ jan cogo o cogo alikaba koori kɔnɔ jama mana bonya cogo o cogo ka bɔ jama bɛ ka giri o gabakuru min nɔfɛ i b'a lajɛ o tilenna ka na e ma fo ka taa se misiri yɛrɛ daminɛ ma tɛrɛnba dɔ de cilen do ye karo de dilalen do karo min kulɛri ni alikaba yɛrɛ tɔ munumunu yɔrɔ karo tɔ kulɛri tɛ kelen ye o karo kulɛri o kelen bi tɛrɛnjanba de ye ka bɔ gabakuru in yɔrɔ ka na fɔ e hijiden mana ye yɔrɔ o yɔrɔ tant que i bi alikaba de kɔnɔ tɛrɛn bi taa laban fɔ misiri da la o tuma na i bi i ɲɛ suli i bi o tɛrɛ ye i mana o tɛrɛ ye dɔrɔn o de tilennen don gabakuru in ma tɛku o tuma na hiji de daminɛtɔ ye nin ye n'a bi fɔ o ma ko alikaba munumunu hijiden o i bi ŋaniya siri ye ko ala ne bɛna i ka so munumunu so min e yɛrɛ ala y'a bonya ala a munumunu ni nɔgɔya ma ala i ka munumunu ni minɛ n bolo munumunu ko 7 do alikaba bi munumunu de siɲɛ 7 hijiden nka ni maa min ko i t'a dabila bilen baraji ɲini kama hali ni ye siɲɛ 100 kɛ i b'o baraji sɔrɔ mais ala ye min ɲini walima kira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam ni alikaba bi munumunu te de hijiden ka hiji ko sira kan siɲɛ 7 mais kira ka hadisa dɔw bɛ yen k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye alikaba munumunu siɲɛ 50 k'o tigi bi bɔ a jurumu na comme a ba y'a wolo don min na nka o tɛ hiji munumununi ye o kɔni ye baraji ɲini munumununi de nka hiji munumununi o ye munumunu ko 7 de ye o tuma i b'a ŋaniya ala ne filɛ k'i ka so munumunu so min e ala de y'a bonya munumunu ko 7 do ala n b'a ɲini i fɛ i k'a kɛli nɔgɔya ma ala n b'a ɲini i fɛ i k'a minɛ n bolo fana kana ɲinɛ nin ŋaniya in kɔ dɛ n'i ɲinɛna nin kɔ dɔrɔn o ye i ka hiji ko yɛrɛ bannen ye pewu i b'i janto n ka kuma ninnu na baara ninnu bɛɛ daminɛyɔrɔ la n bi fɔlɔ k'i hakili jigin ŋaniya de la tuma i bɛ ŋaniya siri ni hiji jɔ samasen 2nan de ye samasen 5 min b'a kɔrɔ ni hiji ti ɲɛ fiyewu n'o 5 dafali tɛ o 2nan y'i bolo nin o tuma na o 2nan in na i b'a miiri i jɔlen k'i tile gabakuru finma in ma alikaba la tɛrɛn b'o jiri i la ye hali n'i ma gɛrɛ gabakuru in na i b'a fɔ ala n filɛ ka n bɛna alikaba munumunu ala a munumunu ni nɔgɔya ma e de ka so don i ye so min bonya ala a minɛ n bolo n sera n ma se n b'a ɲini i fɛ ala i ka sɔn i k'a minɛ siɲɛ 7 don o tuma na n'o kɛra dun i b'i bɛɛ ɲɛsin alikaba ma c'est à dire gabakuru in ma i yɛrɛ farikolo ani ka mɔgɔya ani kɔnɔna ani kɛnɛmana ani ka taasi ni miiri i bi o bɛɛ ɲɛsin sisan gabakuru in ma sa gabakuruba min dulonnen bɛ alikaba la ni ala ka diɲɛ ye ni kira ye gabakuru in sumusumu ni kira ka sahabaw ni tabiyunaw ni an ka ayima maabaw munumununa na i bɛɛ sinnen a ma i b'i bolo 2 kɔrɔta sa i b'a fɔ bisimilahi wallahu akbar walillahi alhamd اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتضع في توافك مع مطوفك أو بما تشاء
أو بالدعاء الآتي إن شئت بدي إبي بلوف لا قرطسا إبا فو بسم الله على دي كبو كانوا بي على دي ابن الكابا دي منو ها إني شيني غبا كورين ما إتتا غبا كورين فافي كوي ابن يلمي سيسان كتا إنو مافي nga ibi nye de shin gabakuru ima folo ki tile o ma ki be shin kasoro ki bulo fla korota sa ka fo bismillah ko koro nya damna ni e ala to sa wa e ala yere de kabo wa tanu e ala de tay ala ni ne ka dana ya e ala la c'est-à-dire ne hiji de mi munumunu to fla al kabala ni ne ka dana ya e ala la ani ika kurane tientigi yali kama ani ne leidu minta no islamaya ye o leidu dafali kama ani ala muhammadu ka ani ala ka muhammad no ye ka kira ye o ka sunna labatoli kama ala mina alkaba munumunu o tumana no kere bi bolo fla jingi ni bolo fla jingi kaba ibi munumunu ni damina sa ibita inuma fe alkaba bi munumunu de ta numan vela o kana nyine de I se njo yoro mina ki nyeshi gabakuruma alkaba la ye ka fo alam fleka hiji damne imana munumunu ka seki kana o senjo yoro lenana akeri senjo yoro ndayoro folo inzoro o fa feyo walma idona kana jama kono walma ibora kata fo kofeo en tout cas ni munumunu na kase o terrain makun gabakuru intle nana o ye munumunu ko keleni o mana o ye munumunu ko kelen dafale san koni o munumunu ko mi ni o dafa sisan iba fo munumunu ni yere da bidamnen dugaw mi munumunu ni ko folo mino fiye nga imana munumunu ko kelenge ka seki joro koroina dugaw telman do de be ibo fo iba fo ala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin ya may anson bien herala anson lahara herala ankishi tasmama ala ando aljinana bara nyumangela don chola aljinana e ala de kabo e de ya fama sai e de dave on daba mai ibofo otmana ni alkaba yere munumunu ni damne munumunu ni folo flana sabana nanina duruna worona fo laba no e wolovlana e ikadon a munumunu ni ko kele wo munumunu ni ko kele a bena ta dugaw dido a dugaw shini shite kele nga o dugaw minu ni uti kelenye a munumunu ni bena dama dugaw do akana ke hiji din kono ko a wajibi yalen bi ale yere kan ale ka o wolo vlambe dugo wolo vlambe fo aka don o te hiji yere kasra fushi nga mbi feka adima ala na ka kira kan na chokola ani ibse ka don lafiya la choko mina ani so nogo ya la fana wa odedo o dugo nunu atina fo kira ka dugo fole ondedo ko hiji do ngo fo walma atina fo ala yere ka dugo folendo ko hiji do ngo fo la c'est-à-dire karamo minu ni olu nyeshina islamia demeni islamia ka nyeta ni islamia bara ula fi alima olu de ye o bara nyumamba nunke kadi mogo matari mogo do ka miri manja opmana ni doyi deme ka singa hakilla nogondo dleye obi lafia ala batolla obi lafia yira ka sanga ka miri la o karamogo bannu ni o bara banke ala kama o srawdek ibita soro karamogo bado hiji alkaba munumunu ko wolo blana
o kelen bɛ ka dugawu 7 labɛn munumunu ko kelen kelen bɛɛ i bɛ taa karamɔgɔ wɛrɛ ta sɔrɔ yen o ni nin karamɔgɔ kɛ in ta tɛ kelen ye i bɛ karamɔgɔ wɛrɛ ta sɔrɔ yen kitabu wɛrɛw la o ni nin fana ta tɛ kelen ye o tuma na nka a bɛɛ ye ala weleli de mais pour a ka nɔgɔ ye ma dɔrɔn n'i ye min ta sɔrɔ o tuma na i bɛ sin k'o ta fɔ ten mais o kɔrɔ tɛ ko diinɛ de y'i bila o la ou bien hiji yɛrɛ de y'i bila o la hiji y'i bila min na o de ye alikaaba in munumunuli ye siɲɛ 7 ni ala ka se yirali ye ala la ani ala ka bonya o la alikaaba in munumunutɔ munumunu ko fɔlɔ la dugawu min bɛ yen pour k'a faamu nɔgɔ y'i bolo e yɛrɛ de b'i miiri sisan e ka kan ka mun fɔ ala ye a ka o k'i ye de e ka kan ka mun fɔ ala ye a k'o k'i badenw ye de e bɛ siran mun ye mun hami b'e la i ka silamɛya la i ka diinɛ na i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ la mun degun b'i kan e bɛ fɛ mun ka k'i ye tari i ka silamɛya in na sabati o de y'i ka dugawu ye o tuma na surumani na i bɛ se k'a fɔ munumunu ko fɔlɔ la ala yafa ma ala n kisi ala n kunnadiya ala n laban ɲɛ ala kana n don janɛmɛ na ala e de bɛ se fɛn bɛɛ la ala n hinɛ silamɛ bɛɛ la filanan na i bɛ se k'a fɔ ala setigi ye e de y'a daminɛ e de b'a laban ala n denw walima n cɛ walima n musow ala u kɛ silamɛ ɲumanw ye i ka n yɛrɛ faga cogo ɲɛ i ka ni n ka denbaya bɛɛ bila i ka sira kan sabanan na o n'a ɲɔgɔnnaw dugawu min ka di i ye i b'o de ɲini ala fɛ munumunu ko 7 in kɔnɔ i mana se ka dugawu o dugawu fɔ o bɛɛ don parce que dugawu in yɛrɛ ma ɲini munumununi in de ɲinina nka i munumunutɔ i yɛrɛ bɛ dugawu min kɛ o ka kan sabu i b'i ka ala ka yamaru dɔ de labato yɔrɔ la yamaru min ka bon i ka kira senɔw bɛ yen kira wɛrɛ senɔw bɛ yen aliyu senɔw bɛ yen abubakar umaru usmanu senɔw bɛ yen ka i yɛrɛ se olu senɔ na o ye koba dɔ ye tumana e man kan fiyewu bilen ka alikaba munumunu i da denne e ka kan ka kuma ala fɛ fɛn o fɛn b'i fɛ k'a bɛɛ fɔ a ye o tumana o la hijiden kan'a yɛrɛ dekun a kan'a yɛrɛ tɔɔrɔ k'a fɔ ko alikaba munumunu ko 7 ko a bɛɛ n'a dugawu don a bɛɛ n'a dugawu min don a bɛɛ ni a dugawu n'i yɛrɛ sera ka min k'i yɛrɛ ye di don n'o tɛ a t'i n'a fɔ dugawu b'a la ko kira k'o ka kɛ a t'i n'a fɔ dugawu yɛrɛ b'a la ko ala k'o ka kɛ dugawu de b'a la k'a nɔgɔya e bolo dɔnnibaw ye min dilan o la tumana min bɛ e yɛrɛ hamina e de b'o dɔn tumana hiji loma filanan ye alikaba munumununi de ye siɲɛ 7 mais o alikaba munumunu ko fɔlɔ la dugawu min bɛ yen ni o de bangenen don ni kitabu caman b'o de f'i ye n'i ye a dugawu kitabu 200 fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ 190 bɛɛ bɛ dugawu min f'i ye o munumunu ko fɔlɔ dugawu filɛ mais ne tun bɛ fɛ ka dugawu 7 in tigɛ siran kosɔn jɔfɛn yɛrɛ dɔgɔya ɲɛ ani jɔfɛn surunya ɲɛ an kana na taa nimoro janw na hiji dama laseli la ne bolo a gɛlɛmanw kun laseli de ka gɛlɛn ka tɛmɛ hakili la an bɛɛ ye min faamu kan san mais faamu yɛrɛw kama ni ala sɔnna n bɛna a dugawu kalan mais ni mɔgɔ minnu y'a lamɛn n'u y'a sɔrɔ o nation kan ka to yen walima min don an b'o dɛmɛ ɲini an lamɛnbaaw de fɛ sabu an y'a dabɔ silamɛ bɛɛ ka diinɛ faamu lafiya de la kan ka sɔrɔ i ma taa san 100 kɛ maa fɛ kalan na ka sɔrɔ a ma fɔ i y'i si kɛ kalan la i ka se ka ala dɔn ala dɔnni ye wajibi ye o sirilen tɛ kan kalan na an y'a dabɔ bɛɛ lafiyali de kama ala ka diinɛ na ala de b'o dɔn tumana an bɛ a ɲini an badenw fɛ a dabɔ kun ye an n'olu minnu ka ɲɛtaa ye n'u y'a sɔrɔ a ka kan cogo min na u ka lɛtiriw ci an ma k'a fɔ a kɛ tan o fana b'an dɛmɛ baara la an b'a dɔn tumana min ka kan ani min ka di mɔgɔw ye ni o de ye ɲuman ye o la a bɛ se ka lɛtiri ci n'a y'a sɛbɛn Cheikh Ousmane Madana Haidara boîte postale 752 Bamako Mali. Cheikh Ousmane Madana Haidara boîte postale 752 Bamako Mali. A bɛ fɛ kasɛtiw ka ta cogo di mana an filɛ an bɛna dugawu in kalan n'o ye alikaba munumununi dugawu fɔlɔ ye min sɛbɛnnen don kitabutigiw fɛ o de ye subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ودي الكابا منوني شين فلو دوكوي woloflando a fɔlɔ dugawu ye nin n bɛ segin a kan ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a tɔmɔ k'a kala o arabukan in yɛrɛ fɔcogo la kadi ana nɔgɔya u bolo nka o kun tɛ sabu an bɛna a kɔrɔ fɔ an fa kan in na n'o ye bamanankan ye i bɛ se k'a kɛ ni o ye sabu e y'o de ye subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu wallahu akbar wala hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار سنيا بي على دي تنو بي على دي مورتي على كو على دي كبو وسيرة جوني دبلتي جوني فونا كراني على با على كروتا لي كيشي نيما نبو نيني على في إكو كيكرا محمدوكا على دنايا دفالي دو نا على لا إبي ndambi ka qur'ana na ala wa fana laydu miniyo tayye kun islamai o dafali kama ala ani kan nabi Muhammadu ka sunna labatoli kama ani kanunyo Muhammad mbi deli ala ika ya fama ala ikan kishi ala ika nye jurumu minun ke iku tonye ani lafiya dumile ika lafiya duminen duma nga diɲɛ kɛcogo ɲuman na ani nga diɲɛlatigɛ yɛrɛ la ani nga lahara la ala n b'a ɲini i fɛ i ka ne kisi o n bɛ kisi ɲini i fɛ o kɔrɔ ye i ka niyɔrɔba di ne ma ni alijinɛ sɔrɔli ye ani i ka ne kisi ka bɔ jahanɛmɛ ma saniya bɛ ala ye tanu bɛ ala ye maa wɛrɛ tɛ n'i tɛ e de ka bon ala se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn ye ni ala tɛ ala min ka bon i kɔrɔtalen don kisi ni nɛɛma n b'o ɲini ala fɛ ka kɛ muhamadu ye ala danaya dafalen ala la ne fɛ ala ani i ka kuranɛ tiɲɛtigiyali ala ani layidu min ni y'o tɛ ye o dafali ani i ka nabiɲuman muhamadu ka sunna labatoli ani i kanuɲɔgɔn muhamad ani i kanuɲɔgɔn muhamad ala n b'a ɲini i fɛ i ka yafa ma i ka lafiya duminen na n ka diinɛ na ani n ka diɲɛlatigɛ la ani lahara la ala i ka niyɔrɔ duma ni alijinɛ sɔrɔli ye ala i ka n kisi ka bɔ tasuma ma o de ye an karamɔgɔw ye min sɛbɛn alikaba munumunu ko fɔlɔ i bɛ kalan min kɛ o ye a munumunu ko filanan o tuma na komi n y'a o bɛɛ wɔlɔwɔlɔ ye nka komi n'a a 7 bɛ dugawu fɔ pour dɔrɔn nin y'an ka jɔfɛn filanan de ye hiji kan o minnu mana lamɛn n'u y'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ka kan ka kɛ u b'an dɛmɛ ni o hakilila fana walima yɛrɛ n'u y'a dɔn k'an ka bɔ a la toujours an b'o dɛmɛ ɲini olu yɛrɛw de fɛ shawtu sani o tuma na a filanan
o ye nin ye. o tumana comme y'a f'i ɲɛna a filanan o ye nin ye. Allahumma inna hadha albayta baytuka wal harama haramuk wal amna amnuk wal abda abduk wa ana abduk وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. ko ala ikado o de sisa iye munumunu ko fɔlɔ kɛ o bana ibina tɛmɛ ni filanan ye alikaba munumunu na hijide. ala ikado ni so in e de ka so do. ala alikaba yi ka alikaba do. tanga yi ka tanga do. wa ikado jɔn yɛrɛ yi ka jɔn de. ne ye e ala ka jɔn de. n'i ka jɔn kɛ de de. ala yanɲɛ mɔgɔ min b'a sɛmɛ e ala la o tigi jɔyɔrɔ de ye nin ye. ne ye sɛmɛ e ala la. ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ tasuma ma. ala n b'a ɲini fɛ ne sogo ani ne wolo i k'olu haramuya jahanɛmɛ ma. ala n b'a ɲini fɛ i ka limaniya tiɲɛ kanu don ne na. i ka n kɛ limaniya jɔn ɲuman yɛrɛ ye. i k'o kanu don ne. i k'o masiri fana n dusukun na. e ala ka limaniya e ala la ani ka limaniya i ka fɔlenw kɛli la o masiri n dusukun na o ka bɛn ma. ala n b'a ɲini fɛ kafiriya ani tiɲɛni i ka o goya n ye. i k'o yɔrɔ janya na. ala ani e ala sɔsɔli ne yɔrɔ janya o fana na. ala n b'a ɲini fɛ i ka an bɛɛ de kɛ maa kandalenw ye. ala n b'a ɲini fɛ i ka n kisi e ala ka ɲangata ma. do mun na i b'i ka jɔnw lawuli ka jɔ lahara do ala n kisi i ka ɲangata ma. ala n b'a ɲini fɛ i ka n garisɛgɛ i ka alijinɛ na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. o kɔrɔ ye ka sɔrɔ i ma ne sɛgɛsɛgɛ lahara do alijinɛ nɔgɔya n ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ye. o ye alikaba minnu ko filanan ye. a munumunu ko sabanan i bi dugawu minnu kalan. a munumunu ko sabanan i kan ka dugawu min kalan o de Allahumma inni a'udhu bika min ash-shakki wash-shirki wash-shiqaqi wan-nifaqi wa su'il akhlaq wa su'il manzari wal munqalib fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannata wa a'udhu bika min sakhatika wan nari. Allahumma inni a'udhu bika من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ala n b'a ɲini fɛ ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ siga ma e ala ka ko la ani filangafoya ani siga ala kana siga e ala la kana n kɛ filangafo fana ye. ala kana n kɛ nafigi ye. ala kana n kɛ jugujugu ye. ala n b'a ɲini fɛ i kana sɔn fiyewu ne ka filɛli yɔrɔ jugu ye. ala n b'a ɲini fɛ i kana sɔn fiyewu ne ka filɛli yɔrɔ jugu ye walima n ka yɛlɛmɛ yɔrɔ jugu ye n ka nafolo la. o kɔrɔ ye n ka taa sɔrɔ n ka nafolo ye a tiɲɛna ala kan'o o kɛ n ye. walima yɛrɛ ka n yɛlɛmɛ yɔrɔ la n ka taa sɔrɔ n ka so binnen don ala kan'o kɛ. o tumana a surumani a walanwalalen o ye a surumani ye dɔrɔn ala n b'a ɲini fɛ i kana ne ɲɛ jɔ walima i kana ne segin yɔrɔ la. o tumana filɛli yɔrɔ jugu la walima taayɔrɔ jugu la n ka nafolo yeli la ani n ka denbaya yeli la ani n denw yeli la n bɔra k'u to hɛrɛ min na n k'u sɔrɔ ten ala. ala n b'a ɲini fɛ n b'i deli fana i ka diɲɛ na i ka diɲɛ ne ma. wa ala n b'a ɲini fɛ i ka n sɔn i ka alijinɛ na. wa ala n b'a ɲini fɛ i ka n kisi ka bɔ e yɛrɛ ala ka funu kɔrɔ. i ka n kisi ala i ka tasuma tɔɔrɔ ma. ala n b'a ɲini fɛ i ka ne kisi fana ka bɔ kaburu fitinɛ ma. ala n b'a ɲini fɛ fana i ka ne kisi ka bɔ diɲɛlatigɛ fitinɛ ma ani saya fitinɛ. saya fitinɛ mɔgɔ satɔ fitinɛw bɛ yen. o kɔ tɛmɛnen kɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ la silamɛ bi jarabi n'ala ma fari kan i ka diinɛ bi tiɲɛ.
o tumana ne kisi kaburu fitnɛ ma, n kisi diɲɛlatigɛ fitnɛ ma, n kisi saya fitnɛ ma. O de ye alkaaba munumunu ko sabana dugawu min bi kɛ o y'o ye. O tumana sisan alkaaba munumunu ko naaninan dugawu min bi kɛ Allahumma ij'aluhu hijjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zanban maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi as-suduri akhrijni ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف علي كل غائبة لي منك بخير. الكابا من قلنا ندغو على مباني فيه ikane ka ni hiji nge hiji minani ikanga ni munumunu nge munumunu tan ni barajima ala ikanga jurumu ke jurumu ya fale ala ikanga bara o ke bara nyumo nye bara mi ala sonembe yumine ala ikanga ni njako ke nge jago mi tibbi o kora nana ala batoli mi nge kananga bato embe ya ala mimbi adama deun ndusukuna fendo ala mba nyini fe ikane bo dibila kata kanda kata norola ala mba ɲini fɛ i ka ne garisɛgɛ fɛn o fɛn bɛ se ka ala ka hinɛ se jɔn ma i ka ne bila o siraw kan ala fɛn o fɛn bɛ yafa maa ma i ka ne bila o sira in kan ala ani kisi ka bɔ jurumu bɛɛ la i k'o nɔgɔya ne ye ani ganimɛ ani hɛrɛ sɔrɔ ala i k'o nɔgɔya ne ye duga baara ɲumankɛ bɛɛ la ala i ka ne nin yɔrɔ bonya ni alijinɛ sɔrɔli ye ani i ka ne kisi ka bɔ jahanɛmɛ ma ala n b'a ɲini fɛ i ka ne kari ni fɛn ye i ye min d'uma ala i ye min di ne ma fana i ka barika don o la ala n b'a ɲini fɛ fɛn o fɛn bi taa ni ka segi ala i k'o bɛɛ kɔfale ne ye ka bɔ e yɛrɛ ala yɔrɔ ni hɛrɛ ye tumana alikaaba munumunu ko naaninan dugawu min bi kalan o la o ye nin ye nka n b'a dɔn kɔni an ka jɔfɛn in ayiru b'a dɔn a ti se ka a wolonfila in ta fiyewu o tumana o kosɔn a bɛna tɔ sɔrɔ n'a diyara ala ye an ka jɔfɛn sabanan na jɔfɛn sabanan min bɛna kuma aw ye hali bi hiji kan ani hiji yɛrɛ tɔ tora lomana saba min ye y'a dɔn an ye fila f'i ye sa hiji ti ɲɛ ni fɛn duuru min tɛ fila fɔri ye sisan o dugawu danna